নানা আয়োজনের মধ্যে দিয়ে রাজশাহীতে পালিত হয়েছে ভারতের ৮০তম স্বাধীনতা দিবস। শনিবার পদ্মা আবাসিক এলাকায় ভারতীয় সহকারী হাই কমিশনের কার্যালয়ে এই আয়োজন করা হয়। हमारी विदेश नीति देश हित पर आधारित है। शांति, सहयोग, संवाद तथा वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श हमारी विदेश नीति के स्तंभ हैं। आर्थिक सहयोग बढ़ाने तथा पारस्परिक संबंधों को और प्रगाढ़ करने के लिए हमने अनेक देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं। ग्लोबल साउथ के देशों में हम अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। विश्व पटल पर हमारे देश का सम्मान बढ़ा है। हम रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर में विश्वास रखते हैं। हमारा प्रयास है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सहित मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस में विश्व समुदाय का समुचित प्रतिनिधित्व हो। हमारे इस प्रयास को अनेक देशों का प्रबल समर्थन मिल रहा है। সকাল ৮:৩০টায় ভারতের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে শুরু হয় আনুষ্ঠানিকতা। পরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন ভারতীয় সহকারী হাই কমিশনার মনোজ কুমার। দিনব্যাপী আয়োজনে ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সহ নানা কর্মসূচি। এ সময় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর শহীদ ও আত্মত্যাগকারীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে স্বাধীনতার মূল্যবোধ ও দেশপ্রেমের চর্চার পাশাপাশি বাংলাদেশ ভারতের মানুষের মধ্যে বিদ্যমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও দৃঢ় করার প্রত্যাশা ব্যক্ত করা হয়। নিউজ ডেস্ক, দেশ টিভি।